Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Ngasi se ai nem beltala khana para site ta salu goda bal yaba ado sat petukane sala saina mela ma tauri hai ba ko adu ko su sangningi kai kai na jam la ai na hai loi tore mela do ado adon mai ge sali ngai tane sala hai ba expose ya siga sumne sangoge ado kamai kamai tauri na mayam dane asumula ke ko ado mafam da jawra sumula ge mayam da doidi ado mayam matamada ko APSC exam se amuk tharam yaba dugaidi ai sum thadare asi uda ningje ngai ba thainai wari ado mayam akoi mafam da jawre sara saiba expose ga ko melani aubadi kuire asami saras mela nabat na tawba ko si bahati khana para veterinary field dani ado manung sanga mo sum ulage mapan se mapan dami mi sabam na dani joli sindu jira mong na ado mayam asigi saras mela haiba se asami saras mela 2024-25 se sahi kuding oibane aba handak sahi gi oina ne se kuire hogiba aidi loram dai laini ado hana ina jurhata leringa da ko jurhata su maina oirami si mela se jamna do su jam koirami jamna fisu jam doin leirami फिरोल की दसुना ते अबसी एक्सपोज से साबा थकपा कोई नोटिस की मैम खुलकतेगी काखलागने मैम सुमाना ने अनो अनोवा सा थकने पुखलकपनि अबसिगा तो कल्चरल प्रोग्राम जो होइबनी मफम मफम की को पोसे के केसु सुम पुखलकपनि अब जाम नुगाइबनी से आई हाना सुमाना जाउरोबनी ना आइने सिसे निंगजंगे असिगे सरस मेला से को नाबरना ने मोय प्रोग्राम जे सिनबनी अदो के प्रोग्राम से लै साइटे इरे अदो सा तक की सुमाना मवंग वेराइटीज फूड ना तनी ने नॉर्थ ईस्ट की ने सा थक मैम ना asina north east ki culture singduni varieties culture aduna sina koi proud maitei as a proud maitei as is a photo se me amda ulini maitei lei nagaland gi lei mizoram gi lei assam gi lei koi ki north east ki eight sisters ki cultural magi picture ni smaina thi disi ki am phajei jong me am asi suni mayam je ho akoi maitei gi phatata नोटिस की पुनो मकी लोइना ले कल्चर सिगा लोइना खुफा जावाने कइनो खांगे Sabam area food court mai mai mà phong gì dầu đây mai mai này Sikkim की मोमो फेमस ने आई सिगा सो जेंगटा सिना को ये हजाई देगी ने कई बुनाई वो खंडे जेंगटा कई ले कई परक पाइन और ना सिना को हजाई दे लापा पीपल बुकिया जे को जुम मनाक तगी नहीं लंका सिगा सिंजू फंगी खेसी फंगी बड़ा जो फंगी थारोई जो फंगी आई सना फंगी पकोड़ा अकोई बड़ा का सिंजू का चाद होने सिगा बड़ा अम्मा सिगा खेसी ले रे सना ले रे देती मोटर ठोंगा ले रे बड़ा ले रे इरोन बमजू जाओ सिना बड़ा मफम की मैम लाइसना कामरूप की कार्बी आंगलं क'क्राझार लखिमपुर माजुली मरिगांव नलबारी सनितपुर तामुलपुर तिनसुकिया वेस्ट कार्बी आंगलं मफम की आसापत मैम लाइसिन सिना प्रॉन नि आइदि सारोय को मोय मिक्स तौरी को मोय कोन दो अदुना नि
Amani Sikkim gi. दादी रे लाइन ना दी ना ভাল লাগিব দে অমিতা শুরু কর akan masilan এটা দিবা গরম বহুত তোর ফটো এটা তুলি দিবা আসিনা শ্রীভূমি আই মাফাম দুগি নি মইগি হ্যান্ডক্রাফট ন হ্যান্ডক্রাফট বুলি কয় Sina Morigao ke khoya samni Morigao ke asamis mekla sador mayam leibo sidi Leo Export ne uramba singjoni se sisuni furniture saude ya sigana jutti mayam leire do जो मैम नहीं वो मोई के सुबह से पामी झूमर जाओगे से अरे भाई सी सिंह 650 नहीं बुआई ने भैया थोड़ा कम होगा भैया थोड़ा कम होगा 100 less होगा उससे कम नहीं होगा 100 less सिना पंडुसेरी देंगी फी मैम लाई अरे सिंगर आई से ना गान लगाई से पंजाब और शोआ पंजाबी सूट तामुलपुर पंजाबर की धुनिया न रेडीमेड सिलाबो লাগিব सिलाबो লাগিব और नेक तो डिजाइन है আছে पंजाब की मैम चले कोई सोले भटूरे लौरे स्पेशल राजस्थान की सीना दाल बाटी सुरमा को नेस निको लय ना नेस निको আমাৰ এটো সেম ন सेम सेम एटू सेम दाल बाटी सुर আৰু এটো কি বুলি কৈছিল কি লাবৰি এটু মানে মই খেৱাৰ হেৱাৰ এটো সুইট ন ৰাজস্থানৰ স্পেশাল সুইট সিয়া কয় আজি চাহ আনি গাছি চাহ বনি মেনি কয় মানে চাঠা লাগাইলা আবনি সারি ফাসা ফাসা মেম লাইব কি ধুনিয়া ধুনিয়া ন ভাল লাগিছে सिना नागालैंड की लिया था हम आपसे ही लिया कैप नहीं लगा 2-3 दिन पहले लिया तो आपका कोई और था क्या पता नहीं यहीं से लिया मतलब वो तो इतने कम में शेयर नहीं सॉफ्ट ना अभी सोल से बन का लोग बोल रहे हैं दुपट्टा ভাল কালার চাবিচোন পুরা খুলি থাকে কেতিয়াবা হেয়ে কৰি লাষ্ট টাইম মই এটা নিছিলো জানানে এটো গৰমৰ কাৰণে নহয় এটো ঠাণ্ডা আৰু মানে বিছনা চিলৰে দুপট্টা আৰু এটো সোল নাগালেণ্ড আমি লৈছো এটো কি मध्य प्रदेश থেকে লৰে দুপট্টা गा ये जुटी का दुपट्टा আজি পুং মাপান তাৰে আদন লৈ বন অইৰে আজি জুম চালা নি ম্যাম সারাস সেই program গলৈ লৈছে না কৰে देखो 400 बोला था तो 500 ভিডিও কৰিছি দিয়া বহু দিনৰ মূৰত লগ পাইছো ন আমি কি কিনিলো সারাস মেলাৰ পৰা সারাস মেলাৰ পৰা দেখাই দে নমিতা বহু দিনৰ মূৰত কেনে লাগিছে ক বঢ়িয়া লেমিবাক পাই বহু দিনৰ মূৰত বহুত দিন লগ এই এংগেজমেন্টত যি পাইছিলো ন এংগেজমেন্টৰ ভিডিও দিয়া হোৱা নাই দিম বাৰু এতিয়া দেৰি হৈছে আমি আমাৰ যাওঁ আৰু ন অলপ শপিং কৰিলো বেছি নাই ন বা কি সাফা ধুনীয়া লাগিছে ন ধুনীয়া মানুহ আৰু কি ক'বা গ্ল'য়িং ফেচ নহয় বিয়াৰ আগৰ গ্ল'য়িং ফেচ আৰু বেছিদিন নাই আৰু বিয়ালৈ মই কাপোৰ ল'বহে আছে ন এতিয়া যাওঁ দেৰি হৈছে ঠাণ্ডাও পৰিছে কেনেকৈ ঠাণ্ডা কাপোৰ বাৰু চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিছোঁ বাৰু বাই বাই কি অৱস্থা হৈছে বাই 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 চলা নি জুম halani hajik henge pot amani laure ado saras mela sa sum nungai jamna di kuina leitere khoi
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕꯥꯏ